Amen. Alléluia. On applaudit très fort pour la gloire de notre Dieu. Mungu akubariki sana. Tuko na maenseignement ile tunaleta ile inapasha kukusaidia maisha yako yote mzima. Jana ile tulibeba Genèse chapitre 13. Tulisoma verset 8 tina kumwisho. Je pense que verset 18. Mais pourquoi verset 9 ile milisema ke njo ile itakuya comme en tête ya semaine yote mzima. Ile Abraham anambia Lot akusema que tous les pays n'est-il pas devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Tuliambia kusema ke hata kuweza mu maisha kuko na maprincipe. Alléluia. Bale beko naweza, ce n'est pas le fait du hasard. Non, non. Kupaka kile barifanya, kile qui ne va permettre bafike mu objectif, ile barku mkichu. C'est comme hier, il y a un berger là au bureau, aranza t'expliquer. Ya kusema ke mtu mmoja aranza kumexpliquer njua maisha kama ni ndugu wake. Anasema ke alizala mtoto, ule mtoto avant que ata ule mtoto azarikwe, baba alikuwa deja mwenye kubeba projet ya ule mtoto. Shiku ile tu anazarikwa mpa anamfunguria compte. Wakati ile anamfunguria compte, anaanza kumwekea $20 ile compte chaque fin du mois. Kama anapata makuta mingi anaweka, kama iko na kiloko ni $20 anamwekea. Ti na vile ule mtoto anaenesha 18 ans na vile anaisha masomo, baba ashikutushe ile compte ya ule mtoto. Haleluya. Wakati ule mtoto anaisha masomo na ile compte ilikuwa pale, baba anafanya mademarshe pour que mtoto wake ende mbulaya. Ile makuta inamsaidia ule mtoto anaenda ndani mbulaya. Kufika ku masomo kula anaanza kufunda kurukuya jeu ya football interscolaire tout ça. Mtoto asho ya kucheza football sana. Ile football ya kumasomo namna ile anaanza kucheza tina ya gouvernement ya ile pays ne j'intéresse na ule mtoto. Bana msolicite ule mtoto mu équipe nationale. Bana mwambia avantage yote ile atapata. Franga ile ataanza kupata. Puisque kama bana kusolicite mu équipe nationale, c'est-à-dire que unapasha kuchanger hata nationalité. Alléluia. Anambia babake, nataka changer nationalité tout ça. Mtoto anasema acha. Ichika tu ni changer. Maisha ya famille fani changer. Effectivement na changer nationalité. Anaanza kucheza nane kwa equipe nationale. Ile makuta anaanza kutumia babake. Ilikuwa ya mingi na mfanya na baba bajimu. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire? Ya kusema ke avant que ule mtoto akuye kile eko mkichwa ya baba, alikuwa mwenye kubeba decision, puisque kweka $20 par mois. Est-ce que ule baba mu 20 ans ashikupate ma problème ile ilipasha kumsukuma enda ka pomone kale ka kesi abebe mbele ile makuta nishe mbele, kisha mitafanya nini? Mitarudisha. Haleluya. Kile huku naona, kile kiku mkichwa yako, macho hii idezi naona kufika pale pa kibambashi.
Mais akiri yako itezi naona même 20 ans kumbele huko. Haleluya. Et d'ailleurs kile banakombanishaka mu maisha ya mtu ni ile akiri yako na mbari. Muntu ule konaona mbari njole banakombanishaka. Haleluya. Mais ule konaona hapa c'est inutile hata ya kumkombanisha puisque na wewe mwenyewe unamkombanisha kichwa kwa kina sawa. Banakombanishaka ni ule konaona mbari. Juu ya nini? Puisque abapende ufike ku ile objectif. Alléluia. Ile $20 kila mwenji inachange maisha ya famille. J'ai dit même à ces bergers là, minasema batu banapataka makuta kila siku yote. C'est cette organisation là qui manque. Alléluia. Utezi unaanza bien ya kusema ke non mitaanza kuweka makuta hivi, mais un mois problème inakulamukia, akiri yako yote nenda paka wile makuta, fambele ni bebe, unabeba. Donc we mwenyewe njo kuna kisu huku na uwa maproje yako we moyo. Alléluia. Kile macho yako yuko na fixe, iko naona nini? Ce n'est pas bwingi bwa kupanda kushuka, huku njo kuku maombi ya moto hivi na pale anafikisha mtoto yake mwile niveau. Pourquoi maombi ya moto? Alléluia. Ni kukufungula tu akiri ya kusema que non, je dois faire ça avec Dieu. Objectif yetu ni ya kusema que tu marches avec Dieu toute ta vie afin que biote bilo kuna waza mkichwa yako bikwe possible. Alléluia. Est-ce que tunapatana? Macho yako kuna ngarani ni kusajana wakati ile nani mère anasema que il faut nani makashne ula sta nani hasa pala nani kashne batambamba ataripa mandi ya nani ya 15,000 et puis na bingine yo kama sisema ke ordre natoka vile, donc ni ikusa Bukari banapatia ba militaire na ba policier. Donc pale ni macho yako naangaria paka kukino wa bantu ulana na kashne abambe deja infraction asha kona kukino wa kula kuna kashne ya shone milomo yako yako nona ni 15,000. Alléluia. Jo moya policier anenda kufuata bwana moya ana na kashne kumfuata pake, oh yo oza na kashne te akuya sema mubambe pake ule bwana ule kwa kutosha makofi kupika nani military, yo tosha ingine ule bwana shiseme kupika military jo kuangaria ule bwana bien ana na bilatu asha kuvala chemise ya kuangaria ni wabajimu jo banaanza kwambia ule military wewe unaanza kutafuta paka kashne unaangaria kashne meshi banangaria kambele muntu wote mujima kumikulu ana na bilato ma chemise ku ya kufanya nini ya kugeuka wewe biote bila ukono unaona paka kashne yo ile kashne inafanya nini inakupikisha. Haleluya. Donc muntu kama eko na kuangaria eko na angaria paka maentere kama shone entere ana na kila ataweza kukufuata. Mais mimi nakwambia kusema ke avec ces enseignements utaona mbari ni katika jina la Yesu. On va prendre le livre des Rites, chapitre 1. Le verset 1. Le verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens
de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils s'y fixèrent l'air des mers. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de ses mères. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune des repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles se levèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles se levèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Amen. On applaudit très fort pour la gloire de notre Dieu. Moi, il texte, on a 3 femmes, que je peux dire 3 visions du monde. Ile inekalaka mkichwa ya bantu. Alléluia. Na ile kokom subasma ya recite ya muntu. Utezi kunejuliza koma ule yeko nendelea, koma ule maisha yake kuya bien, koma ule tout ça na hivi. Mais parfois aujua ya kusema ke na ule konaweza na yeko na maproblème moya ile wewe utezi unapata, mais namna ile kone gérer ile maproblème inachana na wewe vile kuna gérer ile yako wewe. Haleluya. Tunaweka mbele Naomi pembeni, tunabeba mbele Orpa na Ruth. Biblia inasema ke Naomi na nyumba yake, bwana yake, batoto yake bana trouver ke mumugini mu Bethlehem mule barikuya munengia njala. Bana shikia kusema ke mu pays ya Moab mule chakula iko amo. Bana toka banenda kufuata kule kuku chakula. Kufika kule huku kurukuya njala, mais kule barifika kurukua chakula, mais désastre il ne va frapper
il fallait ou soit kuchakula ta njala ke kuchakula lufu. Alléluia. Banakimbia njala me banenda kuanguka mwambiskati ya lufu. Kufika kule Naomi anapotesha bwanake, anapotesha batoto yake, anajiretrouve mikono bule, anajiretrouve na babel fille baki. Bale babel fille utenda nabo wapi? Alléluia. Wewe huku mama wakukomea, usha kuonyesha ma 50, 60, huku na batoto mbili banakufa bote. Qu'est-ce que tu peux faire? Bwana anakukufa. C'est-à-dire que espérance yote inaisha ndani ya Naomi. Elle-même elle a déclaré cela, ya kusema ke shina ni espérance ata moya. Pourquoi vous me suivez? Un jour wakati ile mabiro ingariki hapa, je pense que ni hapa. Mabiro zamani ilikuwa hapa. Tusha kuikala nani mubiro ya nani ya mama Marceline. Tunaona mama moya alizalaka batoto 5. Ile periode anakuye iko na 45 ans. 45 ans. Mtoto mmoja anakufa. Wakati ile ule mmoja anakufa, njoo anakuya aone papa sa grâce amombe juu azale akomplete ule alikufa. Alléluia. Imaginez ule kona 5 anafisha huyu moya, anaanza utafuta azale juu ya kukomplete ule moya alikufa. Na miaka ishopitaka mingi, ule alikufa asha na kukomea. Unaona kama miaka isha kupita mingi, usha kukomea, unatafuta kuzala kama ni 45 kama ni 50 ans. C'est-à-dire que huku na kuriri na mariske ya nguvu. Alléluia. Mais ashone ile mariske eko napenda komplete ule mtoto ule alikufa. Ke diri ya huyu alikuwa na bawiri bule, me bale bawiri banafanya nini? Banamkufa. Na mwenye Bwana ashakufa. Biblia inasema tena anashikia ke kuabo Mungu anakumbuka Bethlehem, chakula inakuya kwa sababu mkidireke Naomi alikuwa mwanamke alikuwa materialist. Ana vile kule kuku bukari anafuata. Biranza kuchekesha bengine nani mkule kubiro nani barionesha nani Messi joueur wa Barcelona. Eko natoka nani ekipi yake ila ashafanya presque 17 ans. Anaizobelea inakuwa presque famille yake. Mais eko natoka aina kupenda kwake ye. C'est puisque mimi nauliza sasa yeye ashipende kutoka. Pourquoi eko natoka? Anasema hapana. C'est puisque ekipi yake haina tena a mesure ya kumuripa mfranga ile inamuripaka. Banamuripaka misho combien? Shiku kubale ba. Abala lake bushiku. Bena fata naye. Comme $35,000 par mois. Hein? Donc équipe aina a mesure ya kumuripa tena ile nani makuta, il faut ende mu Paris Saint-Germain mule batenda kumuripa ile mfranga. Donc eko obligé selon nani loi ya nani ya FIFA, il faut atoke. Ndio mimi nabachekesha mimi sana. Na hii maloi beko na vote mu mwetu mu Kongo. Asipozeke na shitu naingisha yetu loi ya kusema shono na ye ule kona ria, c'est-à-dire que ashopende ekipi yake. Mais eko nafanya nini? Eko nene. Tukiingishe loi ya kusema bwana wote ule ana tena mesure ya kusporte bibi yake. Ateza na kumpeleka kwa bwana ule kwa mesure ya kumprendre en charge. Ba mama batakuwa d'accord ou bien batakuwa d'accord? Hein? Alléluia. C'était une question seulement. C'est pour vous dire que ye Naomi ranza kona kule kuku enterré. Anashika kusema kwabo Mungu anavisite, elle veut encore rentrer. Wakati leko narudia, ana na esperance ata moja ya kusema ke Mungu ateza nanzia wapi.
me bale banamuke bawiri bananza kumfuata. Mule mkumfuata, Naomi elle insiste, anasema murudie. Huyu mku nafuata ana tana kimoya kila ataweza kumipatia. Haleluya. Wakati lebeko nenda, et lorsqu'elle parlait, aranza kufungula akiri ya bale banamuki, kuba faire voir ya kusema ke huyu mku nafuata ana na kila ataweza kumipatia. Haleluya. Jusqu'à tel point que Orpa anafungula macho, anaangalia, anasema ni bya kweli huyu mamabo bwanake asha kumkufa, batoto banakufa, tuku namufuata epwi ni mwanamke sa shie. Unafuata mwenzako mwanamke sa we niveau moya, tena yeni wakukomea baba bengariki batoto batezi banenda banebaoa beko na esperance beko na avenir. Mais muku nafuata ule ana na kila ataweza kumifanshi. Macho inafunguka, anaangalia shone kintu, anamubezea, anasema je rentre chez nous. Alléluia. Mais Ruth anasema hapana, moi hapana ta kuinsister, moi je ne rentre pas. Kile Orpa shikone mumaisha ule mwanamuke, mais Ruth yarikiona. C'est pour vous dire que ataba beko nangaika, unenda kwa mfumu, unenda kwa profeti, unenda huku na huku. Mimi nakwambia ya kusema ke juu ya we kubarikiwa, baraka ni weye. Macho yako ya kiroho, macho yako ya mwili inapasha kuidentifie pale we unapasha kubarikiwa. Sema amen. C'est pourquoi mu maisha yako unapasha kutembea na bale banapasha kukubariki, me awene kutembea na bale abene kukubariki. Kama mimi nasema bale banapasha kukubariki, aina paka ula anatosha mfranga. No. Kuku mtu mwingine kama unatembea naye, uyo ya kusema ke utaona clair mu maisha yako. Sema amen. Kuku fashi ingine ile kama unafika na maisha yako inabadilika. Haleluya. Kukubale bashaka kushindwaka, piske ile fashi alikomelea, ile fashi arizarikia, ile fashi arienda, anakutanisha pale ma circonstance ile na bloke maisha yake. Kuku mtu mwingine anatoka Mkongo, anenda fashi ingine, directement akifike maisha yake nafunguka. Kuku mtu mwingine kubulaya ashibambie na anatoka kula anakuwa Mkongo, pale maisha yake nafanya nini? Inabadilika. Wewe ndio unapasha kuidentifie baraka yako iko wapi, nani eko nayo. Kama unajua ya kusema ke kamensi ni fashi yangu amikubarikiwa, mimi nakwambia ya kusema ke vile huku naona kamensi haina vile mtu mwingine eko naona kamensi. Sema amen. Vile huku naona sa grace haina vile mtu mwingine eko naona sa grace. Sema amen. Vile wewe huku naona paifashi haina vile ule eko napita eko naona paifashi. Vile huku naona hapa, mimi nakwambia ya kusema ke endelea, utaona baraka ni katika jina la Yesu. Ça je vous jure, je vous dis la franche vérité. Kama unaona mtu iko tu sabu subuhi bananiambia nani, banipatia rapport, kuku nani prophet mo mkamvangu, nani ba mingi banaanza kwenda kwa ule prophet. Mimi naambia ule alikuwa kwa kuniambia sasa, acha bende, acha bebambie kile beko. Haleluya. Mais miye bile niku nimeambia ni bya kuchanger maisha yako. Je ne peux pas te dire ya kusisema ke kambo yako njoo anakuloka. Kama mimi nakwambia sasa kambo yako njoo anakuloka, maintenant il y aura quoi? Est-ce que wewe en réalité maisha yako iko unapenda ni ile information ou bien kile uko unatafuta ni maisha yako ibarikiwe? Ichanger. Haleluya. Aina mkwenda kutafuta huyu njoo anonaka, huyu njoo anaprofetizaka. No. Kile mekanisme ya changement ya maisha yako iko ndani yako wewe.
Objectif ya vraie parole ya Mungu ni ya kuactive weye kile kiku ndani yako, udécouvrir kusema ke baraka haina kumbingu, baraka haina kwa États-Unis, baraka iku ndani yako weye, mule ndani il faut kuactiver. C'est pourquoi wakati ile Yesu anaanza kutosha ma revelation ya nguvu, ma mystère ya nguvu, bote banamwacha. Mais Pierre anabakia shoshimama pale. Yesu anaangalia nani Pierre, anamwambia sasa, wewe unabakia huko unafanya hapa nini? Shutoke wende. Mimi nakwambia kusasa d'ailleurs bale banekalaka bantu ba nguvu baba nene, bale beko na changer maisha bantu. Abekalaki na buluma. Sema amen. Sema amen. Ule kona baraka hasta bembelesha mtu ekale pembeni yake. Kurukuya nani ba pasero mu banawaka tuseme na hivi ba tumishi banaenda kule tuseme na hivi bene baba chamfranga. Leo beko wapi? Haleluya. Pierre eko nambia ule bwatana asema ke kilo huku netulomba shina nake, mais ce que je te le donne au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Alléluia. Vilo kupale niku unapenda sentir baraka ndani yako. Niku unapenda uyo ya kusema ke wewe kusource ya baraka. Niku unapenda nikwambia kusema ke wewe kuna baraka, c'est-à-dire que hauna besoin ya wewe kwanza huku nangaika wewe hivi na hivi upande huku ufuate hapa. No, haina wewe ndio unapasha kufuata bantu bengine, mais ni bantu bengine ndio banapasha kukufuata wewe, puisque banapasha kuona baraka ndani yako wewe. Sema amen. Naomi anasema que vous me suivez pourquoi? Shina. Mais Rita anasema Mungu wako akwe Mungu wangu. Ça c'est une révélation. Uone Mungu wa ule anafisha Bwana. Wa ule anafisha batoto. Ule kama ni muhii context yetu Afrika ya umu batasema ke huyu mamabo eko na buloji. Piska anaua Bwana, anakuria Bwana, anakuria batoto. Alléluia. Mais Riti ariona au-delà. Na wewe asubuhi ya leo wanze kona au-delà ya ile mamvita uko nayo. Wanze kona au-delà ya ile ma vision ou bien mandoto uko na lota. Mimi nakwambia ya kusema ke même dans la vie kama unalota ndoto iku en dehors na kile kuna waza, ile ndoto uideglace. Mimi nasema kama unalala unalota ndoto ayambatane na kile onekalaki anacho mkichwa, ile ndoto fanye nini? Uiweke pembeni. Kile wewe huku unawaza, kile wewe unaona, kama una avance, mimi nakwambia ya kusema ke utakutana nacho. Haleluya. Biblia inatuambia kusema ke Orpa anambeze mama yake muko kisha anarudia. Kula rirudia atuyue kile kilimfanikia, mais histoire yake irijimikia pale. Sema amen. Mais huyu aravance, histoire yake inaendelea ti jusqu'à présent. Tuko na mhubiri na wewe tembea, avance, paifa shapa, utabarikiwa hapo ni katika jina la Yesu. Hata kama uripotesha jana, mais leo utabarikiwa ni katika jina la Yesu. Hata kama sema ke leo batezi, mimi nakwambia kusema ke mtu ule kona Mungu ni vya kweli. Kuku musicien ule anasema hata kama iko natembea mikulu waji, mais ule mtu kama iko na Mungu ni mtu wa kuogopa. Haleluya. Mimi nakwambia ya kusema ke ma problem ile kuna la Mungu maisha yako haidisqualifie. Aiseme ke hauna na Mungu, huku na Mungu. Na mkiolo pembeni akasema huingariki na Mungu. Au mwambie unamkio umwambie sasa huingariki naye. Haleluya. Mimi nakwambia sasa huingariki naye. Naomi wakati ile beko na mwambia sema Mungu wako akwe Mungu wangu, c'est-à-dire que mkichwa yake muringia nini? Donc alikuwa mwenye kusaba kusema ke sina tena na Mungu. Kama Mungu alikuwa na mimi, kama mimi nilipasha kufisha. Utenzi unakuwa na Mungu, ma problem inakulamkia. Sema amen.
Hata kama maproblème inakulamukia, tosha mkichwa yako kusema que Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu est avec toi. Je parlais même avec un frère. Anasema que papa, maproblème imashiku ninamukia. Tukisumbulia tu pake unaona ni kukosana. Papa, uniombe de façon que maproblème inani ile mabintu ishe. Sasa oui. Mais sois posé. Ile maproblème ana wengi wanaitafuta. Haleluya. Mimi nasema ile maproblème ana wengi wanafanya nini? Unaitafuta, iko nakuya. Wewe macho yako, akili yako iko fixe ku bintu vya binene. Mimi namwambia, mimi nasema par exemple gouverneur de province, vile Kopal. En tant que gouverneur, cheko na sécurité. Eko na ba militaire. Pale eko na tembea sécurité, iko nafanya nini? Iko na msécuriser. Ni ule eko kumkongo cheko na angaria, eko na détecter menani ma danger. Mais kama sema ye gouverneur, cheko na sécurité. Kisha na yeko nafanya nini? Na yeko na angaria bale batezi banamupika masashi. Mwa mwangarie bien. Mimi naona kule saa mtu mwana sana tafuta kulamusha mkono hivi. Haleluya. Mimi namwambia, mimi nasema sécurité yake ni bale beko mu service ya sécurité ndio banapasha kuangalia ndio kazi yao. Mais ye gouverneur kazi yake ni kufanya maprojet na kurealize bintu vya binene. Amen yako kuchini. Na wewe vile kupale mambo ya bale beko na kuloka wewe haikuangalie. Ya bale bena kukombanisha wewe haikuangalie. Wewe ile na kuangalia ni kufungula mamagazin, wewe ile na kuangalia ni kuvoyager, wewe ile na kuangalia ni kufanya bintu vya binene. Mambo ya security ni ba malaika ndio weko nafanya nini? Kama unaona tena fachi na ye anaanza no wewe tosha mbele le casque. Je unaona nani ba fachi beko na makasi. Tosha mbele casque na mimi ni voile. Shibina labika. Est-ce que atafanya tena kazi ile anapaswa fanya? Non. La plupart des chrétiens ndio vile beko nafanya. Je me souviens même elle a mis hapa shakwa na pastor alikuwa mu service nani ya gari. Anasema mon cher, kule kwa ule mzungu mie niko na mchunga na yeko ni nichunga. Donc hakuna kulala. Nyumba mule na yeko na yake bunduki eko ni nyangara huyu garde kwa. Sasa Mungu wangu, hii kazi mitakufa. Asa njo mimi nawaza sana, no, il faut pas kanilale na mimi. Njo anaenda kumulango. Anaenda kama bushingishi busho kubamba utalala tu. Analaria paka kumulango hivi. Analala. Sasa mzungu anaangalia kui fenêtre ashone garde. Anaangalia kui fenêtre ashone garde. Sasa pale ashone garde inapasha fungule makale mulango. Njo atoke enda mtafuta sema garde anaenda hapo. Ile effet ya kufungula. Akifungula deja mala mwashi iko sana musinyale nani. Kama na musinyale yeye na yeye anashutuka ndio anampika ile maboti ile chini. Tum tum tum. Jo mzungu sasa tu étais ici ça? Oui, j'étais ici. Ça moi je pensais que si tu dormais. Ça non moi j'étais ici. Bon, pas ile fâche. Importance ya ule garde. Ainako. Alléluia. Kama oneka garde, ni njua wao kulala bushingishi bien. Ule eko nafanya garde, ye njua ataujisha, eko na ujisha yake bushingishi avec l'argent que tu lui donnes à la fin du mois. Eko na ujisha yake bushingishi. Sasa weye, uku na ujisha yako salama, njuu ya nini? Ye Mungu njua nasema ke Mr. Lala. Ton Dieu, il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Yana ujisha yake bushingishi. Pour que weye ukwe musalama. Pour que weye utumike musalama.
Hapana kongopa, hapana kutetemeka. Piske kama unatetemeka unaangalia, oh bale bakuniloka, hivi na hivi, unapenda uyue baloji bamone mufami bote. Hata kama unebayua bote, utafanya nini? Au utafanya kintu. Au contraire, batengisha njo ile nani sentiment boka ndani ya, unaanza kongopa bantu bote, una perdre pedale. Na asubuhi ya leo mimi nakwambia ya kusema ke vyote vya bibaya bitachana na wewe katika jina la Yesu. Occupe-toi ya bintu bile biko na changer identité yako. Fanya bintu vya binene ni katika jina la Yesu. C'est pourquoi Abraham anambia Lot kusema ke tu dois te séparer de moi. Kama ba travailler rako bananza kukosana. Donc kukosana atusendelea. Wewe chakula kama unaenda ku droite, mimi naenda ku gauche. Kama unaenda ku gauche, mimi naenda ku droite. Na wewe asubuhi ya leo, Isman, mimi nakwambia ya kusema kama malari inaenda ku droite, wewe uende ku gauche. Sema amen. Kama sema pauvreté inaenda ku gauche, wewe uende ku droite ni katika jina la Yesu. Bale bote bale banaanza kutembea na wewe na kushindisha, banapasha kuachana na wewe ni katika jina la Yesu. Unapaswa tembea na bantu bale beko na kusutenir ku vision yako. Beko wako. Na utakutana nabo ni katika jina la Yesu. Mimi nasema beko wako utakutana nabo ni katika jina la Yesu. Unamwambia mambo, ile mambo inakuwa yake ye kuro. Au utakutana tena na bantu unamwambia sasa mimi tafanya deja roho inakuwa ya mubaya. Anaanza tafuta koma kukualabisha, anaanza tafuta koma kukua. Hapana, bantu ba vile ilifo kukatala kutembea nabo pamoja. Sema ke bitafanyika ni katika jina la Yesu. Shimamia yulu, nous allons prier. Biote bya bibaya, bote bababaya, hata munyumba yako banapasha kwa kutoka ni katika jina la Yesu. Sema amen. C'est possible. Alléluia. Ulikuwa bien. Unaona tu mtu mmoja hivi mnaanza naye ma relation hivi na hivi bintu binaanza compliquer. Huku natafuta ba kuprofetiser. Wewe ulikuwa bien. Hata kama ntumbo iko bien. Shinjo vile. Mais unashika ntumbo inaanza kunyonga tu sasa hivi na akira kushuta tafuta jana yenyewe miri kura nini? Ana vile. Kama unaona sasa nono miri kura malaki ya kulala. Ni yonjo inafanya hivi. C'est-à-dire que unapaswa deja kuyua kia ukufanya. Alléluia. Mais kama sasa make corps étranger ningia mu maisha yako. Unatafuta nani uende ukaone hapa bote ba profeta bashini ba mifumo kama wao yu. Mtu wa mubaya mu maisha yako achane na wewe katika jina la Yesu. Hata kama na solicite aingie mu maisha yako, Mungu amutoshe. Haleluya. Ote ule hasa tembea tena pamoja na wewe. Ushukue mtu wa masentima. Kama banakuacha shita ingine uanze kuzobelea kwa kutembea kwa mbele hata wewe moyo ya mbele unatembea kwa tu wewe moyo ya mbele. Hapana paka unakuwa ni chef kutimie. No! Na bantu wale banafanyaka binene banediretiraka hata moya hivi. Paye moya. Eko na waza. Ana paka mumakelele mubari mamiziki tuku. Utawaza mule. Unapasha kwa d'abord we moya. Bale bote aba kuendeshe kumbele. Aba contribuer na maendelo yako. Beko na kuwaza bibaya. Hata kama bena kuchekesha, me mawazo yabo joine tu kunongopa. Banapasha kuachana na wewe. Utapika mikono utaanza kuomba ni katika jina la Yesu.